And so just to finish, I'd like to tell you about all the support that we've gained so far for this case in the ICC. Firstly, influential human rights and political organizations have thrown their weight behind it. FIDH, which is the biggest French human rights organization, was extremely supportive and came with me to meet the prosecutor when we filed the case. Global Witness is a London-based monitoring group. They've been monitoring land grabbing in Cambodia for many years. They were also extremely supportive. Liberal International, which is a political umbrella group with over 100 political parties around the world as members, they were also extremely supportive and released a press statement in support. And in November last year, the communication was discussed at a hearing in the European Parliament where the EU's Foreign Service confirmed that it takes it very seriously and will follow up. And in December last year, 40 civil society organizations from around the world sent a letter of support to the ICC prosecutor, urging her to act on the communication. Secondly, we also gained support in the United States during my recent trip. Several congressmen are keen to hold a congressional hearing on land grabbing in Cambodia and have invited me to speak at that hearing, which will probably be in the next 2 months. And we also hope that congressmen will send a letter to the Secretary of State, John Kerry, urging him to support the pursuit of justice for victims. It's also important for the ICC prosecutor to see that the crimes are continuing and that the number of victims is piling up. So we plan to file a supplementary communication, a second communication, providing new evidence about crimes and about the suffering of victims. All this intention should help persuade the ICC prosecutor that this case is the one that she really must act upon. And when she does, we can expect to see the ruling elite change its policies and start to consider the human rights for all Cambodians. Thank you very much for listening. Pour terminer, nous souhaiterions vous dire que nous avons reçu un soutien considérable à la suite du dépôt de la communication. Premièrement, des organisations politiques et de défense des droits de l'homme influentes nous ont apporté leur soutien. La Fédération internationale des droits de l'homme, qui est la plus grande organisation des droits de l'homme en France, et Global Witness ont fermement soutenu la communication lors de son dépôt. La Fédération internationale des droits de l'homme a d'ailleurs accompagné Richard Rogers à La Haye lorsqu'il a déposé la communication auprès du procureur de la Cour pénale internationale. Liberal International, qui est un groupe de coordination politique, comptant parmi ses membres plus de 100 partis politiques, a apporté son soutien également au dépôt de la communication. En novembre dernier, la communication a fait l'objet de discussions lors d'une session au Parlement européen où le service de la politique étrangère de l'Union européenne a confirmé qu'il la prenait très au sérieux. Et le 12 décembre 2014, 40 organisations de la société civile du monde entier ont envoyé une lettre à la procureure de la Cour pénale internationale l'exhortant à donner suite à la communication. Dans cette lettre, les 40 organisations soulignent « Nous avons le devoir de protéger les victimes de la confiscation des terres et des expulsions forcées ces victimes n'ayant aucune chance d'obtenir justice dans leur propre pays. » Deuxièmement, nous avons acquis des soutiens aux États-Unis au cours de mon récent voyage. Plusieurs membres du Congrès sont prêts à tenir une séance au Congrès au sujet de la confiscation des terres au Cambodge et m'ont invité pour discuter de ces questions, sans doute dans les 2 mois qui viennent.
Et nous espérons également que les membres du Congrès enverront une lettre au secrétaire d'État John Kerry, l'exhortant à soutenir la quête de justice des victimes cambodgiennes. Il est également important que la procureure de la Cour pénale internationale s'aperçoive que ces crimes ne cessent d'être commis et que les victimes ne cessent de s'accumuler. Il s'ensuit que nous prévoyons de déposer une communication complémentaire, une deuxième communication, pour fournir de nouvelles preuves concernant les crimes en cause et apporter davantage de détails quant à la souffrance des victimes. Toute cette attention devrait conduire à convaincre la Cour pénale internationale, la procureure de la Cour pénale internationale, de donner suite à la communication. Et lorsqu'elle le fera, nous pourrons nous attendre à voir l'élite dirigeante changer de politique au Cambodge et prendre en compte les droits de l'homme de tous les Cambodgiens. Nous vous remercions pour votre attention. FIDS និងអង្គការ Global Witness បានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលដែលបានដាក់សេរីអន្តរជាតិដែលជាក្រុមសម្របសម្រួលនយោបាយមួយដែលមានសមាជិកជាគណៈបកនយោបាយជាង100គណៈបកបានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកាលពីឆ្នាំមុនពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាកន្លែងមួយមានសេវាគោលនយោបាយការបរទេសបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការយកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2014មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40នៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើលិខិតមួយទៅតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យផ្ដល់ចម្លើយចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយបានទទួលចម្លើយមកវិញថាយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារជនរងគ្រោះនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំហើយដែលពុំមានឱកាសនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេទី2យើងបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសមាជិកសភាមួយចំនួនមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើសវនាការមួយនៅក្នុងសភាអំពីការរឹបអូសយកដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាសមាជិកសភានឹងផ្ញើលិខិតមួយទៅជូនលោករដ្ឋលេខាធិការ John Kerry ដើម្បីសូមឲ្យគាត់ជួយជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រចំពោះពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនេះវាក៏សំខាន់ផងដែរដែលលោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានដឹងថាបទល្មើសទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងហើយថាចំនួនជនរងគ្រោះចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរហើយជាបន្តទៅយើងរំពឹងថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមព្រមទាំងការផ្ដល់ភស្តុតាងនៃអំពើអក្រិតកម្មថ្មីនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះនេះការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់នេះនាំឲ្យអាចធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិជួយផ្ដល់ចម្លើយចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយនៅពេលដែលយើងអាចរំពឹងថាអាចធ្វើទៅបានពេលនោះយើងនឹងរងចាំមើលឋានៈដឹកនាំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នក On a une petite heure, enfin une heure environ pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, sur la procédure, sur le fond de la sphère, de la plainte. Questions de toute nature qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Richard Rogers précisait que sur ce dossier, il ne travaille pas pour un parti politique, il travaille pour le peuple cambodgien, pour des personnes physiques qui ne sont pas des politiques. And in relation to the next question, we don't know who the ICC will investigate or indict first. We're still waiting for them to go through all the evidence. There's a huge amount of evidence that we have submitted.
This is a dossier that is 450 pages long of legal writing. There are 1,000 footnotes. There's 8 annexes. It's a big case. And what the ICC will do is that they will see where the evidence leads them. Where is the strongest evidence to make those connections? And if and when they open an investigation, they will go and find more evidence themselves. So it's too early to know who they will target. What we want to do at this stage is to persuade them to open an investigation on the situation in Cambodia. បាទគាត់ថាជាបឋមភ្លាមគឺមិនអាចដឹងថា ICC នឹងនឹងទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះជនណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះពិតប្រាកដយើងឧទាហរណ៍ថាដូចលោកហ៊ុនសែនឬអីចឹងអត់ដឹងទេគឺក្នុងករណីដំបូងភ្លាមប៉ុន្តែនៅលើឯកសាររបស់គាត់ដែល450ទំព័រហ្នឹងគឺមានករណីខ្លាំងជាទូទៅទាំងអស់ដូច្នេះដំបូងភ្លាម ICC នឹងទៅស៊ើបអង្កេតសិនថាតើរឿងហ្នឹងកើតនៅកន្លែងណាហើយពួកក្រុមណាខ្លះដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះបាទដើម្បីអាហ្នឹងនឹងឈានទៅដល់ជំហានផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់និយាយលើប៉ុន្តែក៏បកប្រែចឹង Donc, pour répondre à la dernière question de monsieur, on ne sait pas encore sur qui va porter précisément, sur quelle personne physique portera les investigations de la Cour pénale internationale. Nous avons soumis un dossier qui est très important. Il y a énormément de preuves dans le dossier. C'est un dossier qui comprend plus de 400 pages de preuves et d'analyses. Et donc, on ne sait pas encore vers quoi cette analyse va, vers qui cette analyse va mener la Cour pénale internationale. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire et pour savoir, mais ce qu'on essaye de faire pour l'instant, d'ores et déjà, c'est de faire en sorte que la Cour pénale internationale ouvre cette investigation. Bonjour, maître Richard Rogers. Ma question est que, puisque vous avez deux grands groupes d'évidence comme quoi les crimes commis au Cambodge font partie présentent un poids très important pour la Cour pénale internationale. Je me suis dit, étant donné que je regarde un peu la Cour pénale internationale, il y a le statut de Rome qui devrait examiner ce genre de questions et que les meurtres, les confiscations de terres, le déplacement interne de population, les déplacements forcés entrent dans le statut de Rome qui prend en application en 2002. Il était créé en juillet 1998. Est-ce que c'est seulement les crimes commis à partir de 2002 seulement qui étaient enregistrés dans la when you file the form? Ou bien ce sont des crimes qui couvrent depuis une trentaine dernières années, parce que ça complique et ça demande beaucoup plus de temps pour séparer encore. Yeah, that's a very good question. In fact, because the ICC's jurisdiction only started in July 2002, we can only look at the crimes committed during that, since that time. So it's for the last 12 and a half years. However, to give the ICC context about Cambodia and about the things that have happened earlier on, we also included some contextual history about other crimes that had been committed. Because of course there were crimes in the 80s and the 90s as well. So we included those for context, but in terms of charges, the ICC can only look since July 2002. បាទគាត់ជំរាបថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺចាប់បង្កើតពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002បាទដូច្នេះករណីដែលចាប់ផ្ដើមគេសិក្សាគឺគេសិក្សាចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបទឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងពីពេលហ្នឹងមកប៉ុន្តែបទឧក្រិដ្ឋដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងតាក់ទងនឹងស្រុកខ្មែរយើងមុនខែកក្កដាឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់បញ្ចូលដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាបរិបទមួយសម្រាប់ឲ្យទម្ងន់ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងនោះ
ឲ្យគេសិក្សាអាពីបណ្ដឹងក្រោយពីឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាបទមួយគឺគ្រាន់តែជាទម្ងន់មួយជាផុសតាងមួយដែលគាត់ដាក់បន្ថែមនៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទ Madame, votre question est une très bonne question. Effectivement, la compétence de la Cour pénale internationale concerne uniquement les crimes commis à partir de 2002. Vous avez raison. Ceci étant dit, nous avons inclus dans notre communication les crimes également commis dans les années 80 et 90 pour le contexte, pour expliquer dans quel cadre se situent les crimes objets de la compétence de la Cour pénale internationale. Ces crimes-là ne feront pas l'objet de poursuites, puisqu'ils ne relèvent pas de la compétence, mais ils permettront aux procureurs et à la Cour pénale internationale de situer les crimes dans leur contexte précédent. Voilà pourquoi nous les avons inclus. Bonjour maître. Je suis très reconnaissant de vos efforts pour aider le peuple cambodgien. Et je crois que tout le monde ici souhaite vraiment que la Cour internationale de la Haye se saisisse de l'affaire. Et pour cela, je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez dit que vous avez reçu beaucoup de soutien de la part des organisations des droits de l'homme dans le monde, ainsi que des politiciens, des congressmen ou encore des membres du Parlement européen, des soutiens pareils. Et vous avez rappelé le cas des saisies par la Cour internationale, le cas du Kenya, le cas de la Libye aussi. Je crois seulement, parce que j'ai regardé un peu ces cas-là, je crois que la Cour internationale a saisi les cas de la Libye et du Kenya parce qu'il y a eu un soutien d'un gouvernement étranger. Jusqu'à maintenant, d'après ce que vous avez dit, je n'ai pas entendu encore s'il y a eu un gouvernement étranger, les Américains, la France ou peut-être l'Angleterre, hein, qui soutiennent votre intervention auprès de la Cour internationale. Et si cela est, ce serait d'un grand soutien et qui pousserait la Cour internationale de se saisir de l'affaire. Je ne sais pas si vous avez eu les soutiens gouvernementaux jusqu'à maintenant. Merci. There's three different ways to initiate cases in the ICC. One is a decision by the UN Security Council, and that was the case in Libya. Another is a request by a state, as you say. And the third is you have individual victims that put the cases before the court, and that's what happened, that's what we're doing. There's never been an example, I think there's only been one example of where a state has referred another country to the ICC. So it's extremely unlikely that we will find a state that's willing to do that. It's simply, states do not want to start this referral because they're worried about other states then referring them. So that's not going to happen. The best that we can do is to get groups within states to support this initiative. So, for example, certain groups of congressmen in the US will support the initiative. The government won't support it because it's too politically complex, but individual politicians will. And that's what we're doing both in the United States and in Europe to get support from individual political groups. That's as good as we can do. បាទគាត់ជំរាបថាមាន3ប្រការឬក៏3ប្រភេទក្នុងការដើម្បីចរចាជាមួយនឹង ICC ដើម្បីឲ្យ ICC ហ្នឹងយកចាត់ធ្វើជាការបាននោះគឺមានទី1ហ្នឹងគឺចូលតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបាទផ្នែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាទទី2គឺចូលតាមរយៈជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទៅប្តឹងដោយផ្ទាល់នៅ ICC តែម្ដងនិងទី3គឺមានប្រទេសណាមួយដើម្បីទៅប្តឹង
ករណីប្តឹងហ្នឹងចូលទៅដល់ ICC បាទអ្វីដែលសំខាន់ដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរកក្រុមបាទរកក្រុមដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងឥឡូវហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍គាត់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ស្វែងរកក្រុមសមាជិកសភាដែលមានក្រុមសមាជិកសភាភាគច្រើនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបន្តទៅទៀតដូចជាឥឡូវហ្នឹងមកខាងអឺរ៉ុបយើងហ្នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកឲ្យក្រុមសមាជិកសភារបស់អឺរ៉ុបហ្នឹងគ្រប់គ្រងបាទគឺថាក្នុងករណីគាត់គ្រប់គ្រងទៅក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងនឹងលើកយកបញ្ហាហ្នឹងទៅពិភាក្សាក្នុងសភារបស់គេដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងក្នុងផ្លូវហ្នឹងដែលគាត់នឹងធ្វើដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសណាមួយបាទ Il y a 3 différentes manières de saisir la Cour pénale internationale. La première manière, c'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était le cas pour la Libye, par exemple. La seconde manière, c'est une demande, comme vous suggériez, monsieur, c'est une demande d'un pays qui demande à la Cour pénale internationale d'enquêter sur un autre pays. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que les pays craignent, en dénonçant un autre pays, qu'eux-mêmes soient après dénoncés pour leurs agissements. Donc c'est extrêmement rare. Et la troisième possibilité, c'est la plainte, la communication déposée par un particulier, par une victime, et c'est le cas de la communication déposée par Richard Rogers. Donc, ce qu'on pense qu'il faut faire, on pense qu'on ne pourra pas obtenir le soutien d'un État, parce que, comme nous disions, c'est presque jamais le cas, mais ce que nous souhaitons obtenir, c'est le soutien d'un groupe d'hommes politiques au sein d'un État. C'est par exemple... De députés, par exemple. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'obtenir aux États-Unis. Il y a des groupes d'hommes politiques à l'intérieur du Congrès américain qui sont très sensibilisés par cette cause et qui veulent apporter leur soutien, qui organisent, comme nous vous l'avons dit, dans les 2 mois qui viennent, une session au Congrès avec des interlocuteurs, dont Richard Rogers, pour évoquer cette question de la confiscation des terres au Cambodge. Et donc, nous pensons pouvoir obtenir non pas le soutien du gouvernement américain, que nous n'obtiendrons de toute façon pas, mais le soutien d'un groupe d'hommes politiques à l'intérieur du Congrès. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je pense que les racines du mal, c'est l'argent, la finance. Est-ce qu'il serait possible d'enquêter sur l'enrichissement illégal, le détournement de l'économie du Cambodge au profit des hauts dirigeants du pouvoir actuel? Question très précise. Although the type of corruption that's going on in Cambodia is undoubtedly criminal, it's not the type of criminal offence that the ICC will look at. So they have a list of the specific underlying crimes that are within their statute. And they include crimes like murder, forcible transfer of population, which is explicitly stated in the statute, persecution, illegal imprisonment. If those crimes are part of a much broader attack called the crimes against humanity. So they would not look at those types of corruption crimes because even though they are criminal, they are not the types of crimes that the ICC looks at. We have to find another way to look at those. បាទតាមពិតគាត់នឹងបកប្រែបារាំងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំបកជាខ្មែរជូនរឿងលុយកាក់រឿងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយបាទប៉ុន្តែមានឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លាំងក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងការធ្វើឃាតក្នុងការបង្ក្រាបអីហ្នឹងដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយខ្លាំងថែមពីលើហ្នឹងទៀតដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតការនេះទៅគឺថាស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់ការបង្ក្រាបហ្នឹងបាទដោយគិតថារឿងលុយកាក់ហ្នឹងតាមខ្ញុំយល់គឺជាជំហានបន្ទាប់បន្សំបាទបើថាការសម្លាប់នោះគេត្រូវយកការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងជាខ្លាំងសិនបាទ Même si la corruption au Cambodge est de toute évidence criminelle, malheureusement, ça ne fait pas partie des types de crimes qui feront l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale. Ça ne fait pas partie des listes de crimes sur lesquels
la Cour pénale internationale est compétente. La Cour pénale internationale est compétente pour une série de crimes. En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, nous avons par exemple les transferts forcés de population, les meurtres et toute une série d'autres crimes qui peuvent être des crimes contre l'humanité s'ils font partie d'une attaque généralisée. Mais en l'occurrence, les faits de corruption, malheureusement, ça ne fait pas partie de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc il faudrait envisager peut-être un autre moyen de pouvoir enquêter sur ces crimes-là, mais en tout cas pas par le biais de l'action de Richard Rogers. Voilà. And I just want to add to that the corruption is fueling the crimes. So the land grabbing is only possible because it's a corrupt system. So the land is sold in a corrupt way to companies, and then also because of corruption in the court system, the courts will say that the people on the land have to leave, and because of the corruption in the military system, the army will come and kick the people off the land. So the ICC investigation will deal, if it's successful, it will also deal with some of the corruption issues. បាទដូចថាគាត់លើកចង់និយាយថាដូចរឿងការបាត់បង់ដីធ្លីរឹបអូសដីធ្លីអីហ្នឹងគឺដោយសារវាមានអំពើពុករលួយបាទពុករលួយនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺថាបាទលោកពូអីដឹងហើយនៅស្រុកយើងគឺថាតើមានអាមេមួយវាចង់បានដីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាពុករលួយតគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាករណីពុករលួយហ្នឹងវាចូលទៅរឿងក្នុងបណ្ដឹងដែល ICC ហ្នឹងគេត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែថាឲ្យនិយាយពីរឿងលុយកាក់ត្មងគឺអត់ចូលក្នុងករណីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលចូលក្នុងពុករលួយហ្នឹងគឺនឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុង ICC ហ្នឹងបាទ Alors, Richard Rogers souhaitait préciser que la confiscation des terres au Cambodge n'est possible que parce qu'il y a de la corruption au Cambodge. Et c'est donc, ça fait partie du dossier malgré tout. Et donc, ça sera soumis à la Cour pénale internationale qui, de manière automatique, devra regarder cette question de la corruption au Cambodge. Parce que ce qu'on voit, c'est que les militaires se rendent sur les terres, confisquent les terres et évacuent les personnes qui sont sur ces terres parce que les militaires sont corrompus. Et que lorsque des affaires sont portées devant les tribunaux parce que des gens estiment qu'ils ont été évincés de leurs terres sans droit, eh bien les tribunaux vont juger que ces évictions de terres, ces confiscations de terres sont légales parce que les juges sont également corrompus. Donc tout ça fait partie du dossier et ce sera de toute façon un sujet. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que ce ne sont pas des faits de corruption qui seront jugés. Voilà. Good afternoon, Maître Roger. Tout d'abord, je me permets de vous remercier du fond de mon cœur pour votre action pour aider les victimes cambodgiennes devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pour moi, ce n'est pas la question. Je me permets de vous suggérer deux choses. D'abord, je pense à Madame Margaret Thatcher. Dans les années 80, compte tenu des malheurs des peuples cambodgiens dans des camps de réfugiés en Thaïlande, elle s'est rendue, rend visite aux ces malheureux. Elle a prononcé en mots, si je ne me trompe pas, le cauchemar naïma cambodgien. Et le cauchemar existe toujours jusqu'à aujourd'hui, le 15 février. Et ça provient de la mauvaise application des accords de Paris du 23 octobre 1991. Et qui, c'est le régime dirigé par le dictateur Hun Sen, dès le premier jour de l'arrivée de M. Akashi à Phnom Penh. Je me permets, comme l'Angleterre
est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que ce serait possible pour vous d'intervenir auprès de M. David Cameron, Premier ministre, de faire revivre les accords de Paris? Ah, là, ça, c'est une question. Deuxième question, ma suggestion. À Phnom Penh, il y a un tribunal, on appelle un tribunal métiste, au Nui et cambodgien. Il y a 2 ans, Khieu Samphan a montré directement le criminel Hun Sen. Il est plus responsable que lui en tant que commandant militaire de la zone Est avec le régime de Pol Pot. Est-ce que ce serait possible pour Maître Roger de demander au tribunal à Phnom Penh, le tribunal métis, de convoquer Hun Sen, voilà, pour répondre devant le tribunal à Phnom Penh. Donc l'ONU a dépensé plus de 200 millions de dollars déjà, juste condamné un certain deuil. Voilà ma question. Thanks a lot, Maître Roger. Well, thank you for your very kind words and your 2 questions. A lot of people in the United States ask me about the Paris Peace Accords. We all know that many of the provisions have been breached time and time again. My personal view is that I think we're wasting our time if we try to revive the Paris Peace Accords because it was so long ago. So I think that we should concentrate our efforts on the future and the current mechanisms that we have. On the second question about the ECCC, the UN court in Phnom Penh, that will be up to the UN prosecutor whether or not he thinks there's enough evidence against people in the current regime. But of course, the problem with that court is that the co-prosecutor is the nephew of Sok An. The judges seem to be following the views of the government, so we're not going to get any government officials indicted before the ECCC. Unfortunately, it's not realistic. So I think we have to focus our efforts on the ICC. ICC នេះជាដើមបាទអានឹងវាចំណេញទៅមុខតទៅទៀតចំណែកឯរឿងថាអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនមកមុខតុលាការខ្មែរក្រហមនោះពីព្រោះគាត់ថាបញ្ហាដែលសំខាន់គឺតុលាការរួមគ្នាណាបាទតុលាការកូនកាត់លោកតុលាការហ្នឹងគាត់ក្នុងបរិបទរបស់គេហ្នឹងគឺគេមិនអាចធ្វើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានទេបាទដោយថាពីរអ្នកហ្នឹងនិយាយមួយទៅមួយត្រឡប់មកវិញទៀតដូចថាมันអាចប្រឆាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទទេដូច្នេះមានការពិបាកក្នុងការដែលនាំលោកហ៊ុនសែនមកកាត់ទោសហ្នឹងមកសួរសំណួរអីហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយ Merci beaucoup, monsieur, pour votre gentil mot et pour vos 2 questions. Concernant la première question, beaucoup de personnes aux États-Unis ont demandé à Richard Rogers, enfin ont posé à Richard Rogers cette question de la violation des accords de paix de 1991. Et Richard Rogers explique que pour lui, c'est trop ancien, c'est un sujet qui est
qu'il faut peut-être abandonner aujourd'hui parce que ces accords sont trop anciens et qu'il y a eu énormément de violations et que peut-être que ce serait plus efficace aujourd'hui de ne se concentrer que sur l'avenir et sur la situation actuelle. Concernant votre deuxième question, il appartient au procureur de la Cour pénale internationale d'évaluer s'il existe suffisamment d'éléments à l'encontre de Hun Sen pour peut-être le convoquer. Le problème étant que, comme vous le savez sans doute, devant cette juridiction qui est les chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens, les organes sont à chaque fois bicéphaux et du coup il y a un procureur cambodgien, un procureur international et le problème est que le procureur cambodgien est le neveu de Sokhan et que par conséquent eh bien, l'organe du procureur a tendance à suivre le parti du gouvernement puisque le procureur international ne peut rien faire sans l'aval du procureur cambodgien. Donc c'est une situation malheureusement très difficile. Voilà. Bonjour maître, bonjour, je suis cinéaste et mon film a été aussi une pièce à conviction au tribunal Khmer Rouge. Donc Jessica était aussi l'avocat du parti civil, donc je remercie maître Jessica aussi. Ma question est, d'après vous, toutes les expropriations des terres se sont faites pour les entreprises étrangères. Quels sont les pays de ces entreprises qui sont venues au Cambodge? Je me suis renseignée un peu, mais je préfère que ce soit précisé par vous. Et une autre chose, est-ce que derrière ces entreprises, il y a ces pays? Et est-ce que c'est une politique de ces pays pour approprier le Cambodge à long terme? Ce qui est le cas du Khmer Campuchia Kraum, ils ont été fait la même chose et aujourd'hui est devenu Sud du Vietnam. សំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាចង់សួរទៅ Maître ទៅ មេធាវី Richard Roger នៅក្រៅខ្នងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលបានយកដីប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នោះសិតតែជាក្រុមហ៊ុនរបស់បរទេសខ្ញុំចង់គាត់សួរឆ្លើយថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់បរទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសណាខ្លះហើយតើនេះជានយោបាយដើម្បីអនាគតទៅមិនមែនយកតែដីខ្មែរប្រជាជនយកទៅធ្វើជាក្រុមហ៊ុននោះទេគឺអនាគតទៅគឺចង់បានដីខ្មែរមួយទាំងមូលតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅក្រៅខ្នងរដ្ឋាភិបាលក្រៅខ្នងក្រុមហ៊ុននោះតើសូមឲ្យគាត់ជួយដាក់សំណួរទៅ ICC ក្នុងរឿងហ្នឹងផង